second Azmil, third Ayana, fourth Heza and fifth Ivan. Okay, ready ആണോ? 3 rounds ആണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. 3 റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞവർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുക. 3 റൗണ്ടിലും നന്നായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞവർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കേട്ടോ. റെഡി ആണോ? റെഡി? യെസ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാം സൈവ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. മൈക്കിൽ إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الذي ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ട സേവ, ഗിഫ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയണേ വേഗം. അസ്മിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ സേവ. Sorry Zeva. Next question to Azmil. Azmil, your question. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Fadhalika alladhi yud'u al-yatim wa la yahullu ala ta'amil miskin. Okay. Madi. Next question to Ayana Eslin. Ayana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Li'ilafi Quraish. للشتان والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Thank you. Madi. Next, Heza Mahak. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليه طيرا أبابيل. Okay. Bas. Next, Ivan Alize. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. Okay, bas. Second round. വീണ്ടും അനം സൈവ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിഅ. നാറുൽ ഹാമിയ. അവിടെ എത്തിയില്ലല്ലോ സൈവ. വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിഅ. Sorry. Next, Muhammad Azmil. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Okay, thank you. Next, Ayana Eslin. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla law ta'lamun. ഒരായത്തോടി മോടി മോളെ.
ثم كلا سوف تعلمون. Next. ثم يعلمون علم اليقين. Okay. Next. Haza Mahak. Your question. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa arsala alayhim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Okay, next one, Alizim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Okay, mashallah. The last round for KG1 students. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Zevakuti, എന്താ പറ്റിയേ? Come on. Okay. Mic husband കൊടുക്കാം കേട്ടോ. Bismillahirrahmanirrahim. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Okay. Next Ayana Islin. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. അയാന സൗണ്ടില് മൈക്ക് അടുത്തേക്ക് വെച്ചേ. ഓദിക്കോ. Okay. Next, Haza Mahak. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. Okay. Next, Ivan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dhata lahab. وامداته عمالة الحطب في جيدها بلم من متد. Mashallah, cute performance from KG1 students for hip competition. Thank you students. Next, KG2 students for hip competition. Get ready, KG2 students for hip competition.